Hello guys, good afternoon dakkunara. Tay ami koichi hormuz hadat hormuz cha. Hormuz chabong idu hormuz he ai tha kalding ar hamot mondir hamage mondir ham sole amar or ho modeli mondir hamot jang jen pharong sen bol longu dia. Tay mu tomare ka hormuz chun degang aladda hormuz je busy daga ibola second time lunga de mu hormuz adalada echi alada second time lunga mu hormuz hadat. Tadi bay, nang kasih ngono, iya nak kudu hewang ga, ini kudu hena burung tuh, oh, bodoni na iya di, ibu nya, iya so, hormuz ini, iya du, taga iya so hormuz, iya bonu lecet ya, di jana di bay, iya so, iya hormuz, iya tuh lejon alat dah, iya so, iya nara dah tin cetik hormuz aja. Available halada yu thala dia agon yu agon hormuz enala bag mobe urade oh so oh tu dah cekut hono so ta gat bogi beze ko kana albo dai na hoili oh hormuz hai che de hormuz para na sini ami mau kau tahu ya, apa naruh dah sini udah hebat kami, jangkir itu nih, bukan dah background, ini kan ayah aku nala bunuh dah, ya ulah sih, tenggelam ulah sih nala bunuh dah, coba dulu lah, semarang taga arah kayak hewan hati sampai kata barat, kayak sotu grill itu heli dimana semarang itu, lihat tuh heli dimana semarang, video lah semarang taga, ya tonton, bisa, hello guys, kosolibu. Iya para di salah ekor di harus cek jadi korang kena cut. Ayo aku mau cari dia deh. Surguri siali deh. Nah saya surguri nah, surguri. Oi. Media kan? Oh, kok ini jadi. कैसा लगा मेरा मजाक गाइस? Amor train ya lagi dong. Bisa cah, Aja deh bang. lagi dong nih, orang deh. Punya nanya mana? Kau na? Ayo so, wow, ye. Hello shot guys, media, ye. Wow. Gimana dong nih? Suara tuh tekor mau warai dulu ya. Kan hebat dong guys, sarai kau hanai. Wow. Kau sih lu terlihat. Ekto dang rồi. Yes. Bila dah orang macam sada deh, dah orang dah suruh dia lihat. Jual. Enak kau, enak dah dong. Iya, enak dah. Ayo, enak dah deh hap. Hei dia, ayo intan labong. Udah, ayo sewa deh ayo. Deh kau tuh gurih ayo. Pai hari, pai kari, ejo kau dah apa deh? Mundur sora. Amjad. Mundur sora apa deh ejo kau dah? Thôi, bà con nói bye bye. Không một trăm rồi. Bye bye.